Lam Shugutano Swrangchati Kokborok Koktwma bo nongni logi tongo angorita tirini Kokborok Koktwma rakangkha. BC election khlaina bagai mamla khlaimani Supreme Court aboni hearingo thangsogoi khappo bagra logio tongo juda adongrok tei haste habang jorakbang sadmani no yachakliya Supreme Court. BC Chikawai tongkha khlaijagya BC election o BC election khlaina bagai hani bubagra Pradyut Kishor Deborma khlaika Supreme Court mamla Supreme Court mamla khlaimungni yagulo tini angkha hearing ni shal BC election ti pressure rokni bagai ti pressure kami amchai rokni bagai busul jora tei nangkuk abo bubagra tei bini ti pressure rok kahamke soimano laitangjak shal kisa sakango bubagra bini Facebook post khlaijak tongo BC election khlaijagya BC kawai tongkha o BC election khlaina bagai bo Supreme Court mamla khlaimani phiaba jora kaba nangai tongkha tei hearing ni shalangkha November tanli tham salmani tang salo tini ni angkha o hearing ni sal Supreme Court hearing ni salo sogoijak bobagra Pradyut Kishor Deborma logio tongo titi AADC ni CM Purnochandra Jamatia Koktwma jora romoi mokol logoi tonglaimani tiprasaro BC election khlaina bagai nasigai tonglaimani tiprasaro tini angkha Supreme Court ni hearing ni sal Supreme Court ni faisingtei hearing khlaijakmani yagulo no sawi mannai BC election goda angno hayake bataibo nasingai matongnai o tiprasaro Hastani Montreal Professor Dr. Manik Shani Manjak Mumbai Tangshlo CCB CDC Special Ward ni Holong Thai Fiogai Razakha AGMC KLS Auditorium Hall Nogo Tangshlo GB Shakhamnago Critical Care Building CCB CDC Special Ward Holong Thai Fiogai Rakha Tripura Hastani Montreal Professor Dr. Manik Shah Kasinatok Panda Klaye GB Shakhamnog ni KLS Auditorium Sanjay Gandhi Postgraduate Institute Launch Klaijaka Telemedicine Abokaribo Call Management System Virtual ni Bishingti Fiogai Razakha Tai o Pandawo Delhi ni AIMS ni Tangphang Virtual ni Bishingti Kurangkha Pandawo Koknarma Thangai Tripura Hastani Montreal Professor Dr. Manik Shah Shaka Sakango Medical ni seat Kisha Tongmani Tripura ni bagai Fiaba Tabuk Hastio Medical seat Bangdi Wei Rizakha 400 Hai Klai Razakha Abo Belaikino Kungsuk Zanai Kok Shaka Montreal Botebo Shaka Financial Academic Year TMCO Taibo 50 Hai Medical seat Bangdi Jaknai Montreal Botebo Shaka Asak Klaisani Klaibo Medical ni Amsuk Mungo 400 seat ni Bishingo Passing Nairo Belaino Kom Abo Wanazanai Kok Shaka Montreal Haini Bagai Shabduk Tang Bedegno Tirinai Bagai Dagikha Montreal Boshaka TMC Santiniketon Medical College is result rock Tamani Bagai Hamianka Abonoti Tiri Najaknani Anka সেই সিট আসতো এমবিবিএস এর ডেন্টালের একটা আসতো এরকম বিএসসি নার্সিং এর একটা সেই জায়গায় গর্বের সাথে বলি 400 সিট আমাদের হয়েছে কালকে আমার কাছে একটা মেসেজ এসেছে যে আরো 50টা সিট টিএমসির মধ্যে অলরেডি কাউন্টিং হয়ে গেছে সেটা নোটিফিকেশন হওয়ার বাকি কিন্তু মোরালেস 50 সিটস ওরা রাজি হয়েছে কিন্তু পাশাপাশি গত দুদিন ধরে যা দেখলাম যে রেজাল্ট সাংবাদিক বন্ধুরা এখানে আছেন ওনারা লিখতে থাকেন যে এত রেজাল্ট কেন খারাপ হলো যে আউট অফ 400 এত পার্সেন্টেজ যদি ফেল হয় তাহলে তো চিন্তার বিষয় তা আমি সেক্রেটারি মহোদয়কে বলবো যে এই বিষয়ে এবং ওখানকার যারা প্রিন্সিপালরা আছেন সেটা টিএমসি এবং শান্তিনিকেতন এখন নতুন যে কলেজ হয়েছে রিজনটা জানতে হবে কোনো অবস্থায় সেখানে ওই জোড়াতালি দিয়ে কাজ চলবে না আমরা যেহেতু এক্সট্রিম পর্যায়ে যাচ্ছি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কোনো অবস্থায় কেন হলো সেটা যদি কিছু করতে হয় আমরা করব সেটা কোনো জায়গার মধ্যে ফ্যাকাল্টির অভাব যাতে কোনো অবস্থায় না হয় আমি কিছুদিন আগে ভেটেরিনারি কলেজে আমি সেখানে গিয়েছিলাম তাদের 70 Rail bogi bishingo kabangma kifik mane manmani patimungo Delhi Himangshu Jha Noromoi Agulio Tubi Faika Crime Branch Team Jirania Railway Station Rail bogi bishingo kabangma rangmorni feksanai manikhani malaimani shalkisa saka o feksanai manikhani manmani patimung kitingai Delhi Himangshu Jha no Romitu Bolaikha Aguliwo
bono suno honibo sinijago tangshilo dipur jorabo birkhungbai dillini romoi tubujaka himangshu ja agolibo crime branch ni team bono romoi tubulaikha o party mungo korongjak tei khoroksa shikango kolkata bo romjakmani mung Orun Kumar Ghosh bono bahaino dati transit remand ni bisingtei agolibo tubi phaijaknai hini sawi mankha এই পর্যন্ত 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, একজন আগরতলা, একজন দিল্লি, একজন কলকাতা থেকে। কি কেসে তাদেরকে আটক করা হয়েছে? জিরানিয়া রেলের যে স্কোপ পাওয়া গেছে সেই কেসে। তিনজনে কি মানে রাজ্যের নাম বহিরেছে? একজন দিল্লির, দুজন আগরতলা। তাদের নামগুলা? অরুণ কুমার ঘোষ, রাজীব দাশগুপ্ত, হিমাংশু ঝা। তিনজনে কি এখন ত্রিপুরাতে রয়েছে না এখন বাইরে কি আরো আনা হবে? দুজনে আগরতলায় এখন। আর কি কেউ এই কেসে কিছু আপডেট রয়েছে? তো বাকিরা বলা যাবে না, ইনভেস্টিগেটিং ম্যাটার। Bisram Gonsno Nogor Panchayat Snamna Thangthani Kashowui Shipajala Hankorfana Objection Letter Yafarka MLA Shumud Deborma de Jorilam Tipramotha Block ni President Bodo Deborma ADC Amchino Nogor Panchayat Khainani Regalak Shaka Block President Bodo Deborma Bisram Gonsno Nogor Panchayat Khaithani Kashuka Tipramotha Bodol Jorilam Block Tipramotha Bodoli Kasko Bodo Deborma Shrai Shaka ADC Amchini Bishing Khobjanai Tiprasha Amchi Rokno Nogor Panchayat Khainani Regalak Shaimanka Shipajala Hankorfa Tangbedikni Pashikti Bisramgonj Amchino Nogor Panchayat Khainani Bagai Kaisa Notice Block Beremo Shogoi Nani Notui Lokoroni Bishingo or Nanglaikha Ulo Jorilam Constituency MLA Shubod Deborma Te Tipramotha Block President Bodo Deborma Shaimane Hankorfa Bai Koktwma Bishingtei Kereng Laikha Te Tini November Tani Thamshalmari Tangshalo MLA Shubod Debormani Teifangbai Bodol Dolsha Sibajala Hankorfa Bai Malena Bagai Shokpalaija Kodagma Jora Romai Koglam Shalaimuni Yagulo Nogor Panchayat Snamthani Kebengui Objection Letter Hankorfana Yafri Rekha Paithago Koktwma Thumani Bistango Phayi Block President Bodo Deborma Shaka Bisramgonj ni Ganagini Tongnai Amchai Rokha ADC Amchai Pushkorbari Noljola Harongpara Ramkrishna Polli Abaro Notui Nogor Panchayat Khanani Bagai Chaitok Jagai Tongo Abono Ongnani Regalak Shaka Block President Bodo Deborma Botai Boshaka Financial Amchai Tongnai Tiprasha Lokorogno Logyotui Hankorfano Nangke Deputation Bo Yafarnai Hinai Ini 3 tarik November 2025 Angnia Khanaka de Bisramgonj Gram Panchayat ni kisu part Tiprasa laga Tiprasa para tongmani aborokno Abo ketal propose khai Nogor Panchayat khai dana ni bagai bor already proposal pathoka amian saimano logloge nang dien phone khaja kajangke bo wana rakha abo actually ang mobile wan phone ni abo phone mano nei gang saka abo bahja ang elakani bidai MLA tongwe ani kuno recommend nai ani kuno consent nai abo bahya hai khla jangke ঠিক আছে abo hai jodi ning dongke nung khana phai Objection Letter ni sakangke antino oro phai je Tiprasa para tongmani abar Nogor Panchayat ni te exclude phai bad debu bad bache bor Nogor Panchayat khai tong abang ya teba Tiprasa para abo agi ADC tongmasi ADC area abono general area dait langmani abono bad khai o bor Nogor Panchayat khai ni angoro tabu ani objection o paper ro Happiest Hour Restaurant Cum Bar License Cancel Klaimungno Tuyai Klaijak Mamlano Yachaklia High Court Taisha Khulokjak Finai or Restaurant Cum Bar Barni License Cancel Klaimung Tuyai Klaijak Mamlano Yachaklia High Court Bobagrakor Akulini Robindra Shotobarshiki Bobon Ganawa Happiest Hour Mongoi Restaurant Cum Bar Chengshawi Rizakmani Restaurant Cum Bar Chengshawi Rizakmani Yagulo Juda Koktwma Kasi Faika Laithanai September Talni Chidok Shalmariwa Happiest Hour Restaurant Cum Barni License Cancel Hanai Shaklai Rimani Collector of Excise Abono Rokshawi High Court Refuse Khlaina Bagai Happiest Hour Restaurant Cum Barni Tangphangro Koilai Mani High Court ni Dorbafang ti Amarnath Goro o Mamlano Rokshawi Laithanai October Talni Thamchitei Thamchisa Shalmariwa Shunani Angkha te o Shunani
ni payei o mamlani rai shaklaina bagai sal thiti khlaijaka tangshalo o mamlano rukshawui rai shaklai rukha dorbanok haste hapakni collector of exercise ni restaurant kam bar khakirupna bagai notice rusakmani abonotiyei happiest hour ni borok high court o mamla khlaimani abonotiyei könei faising no khanaboi high court shaklaikha happiest hour no taisa chengfinani bagai restaurant kam bar ni faisingtei high court o mamla no naikol kha advocate orojit bhumi tangshilo advocate orojit bhumik অবহেন কক শাখা অবগত আছেন যে হ্যাপিয়েস্ট আর রেস্টুরেন্ট কাম বার ওদের যে এক্সাইজ লাইসেন্সটা ছিল ওটা কালেক্টর অফ এক্সাইজ 16/9/2025 ওটা ক্যান্সেল করে দেয় আর ওদেরকে প্রহিবিট করে ফ্রম সেলিং লিকার। ওই অর্ডারটা কালেক্টর অফ এক্সাইজের অর্ডারটা আমরা চ্যালেঞ্জ করে মাননীয় আদালতে রিট আবেদন করেছিলাম। এটার হিয়ারিং হয়েছে 30/10/2025 এবং 31/10/2025। আজকে সেটা রায়দান হয়েছে এবং মাননীয় আদালত কালেক্টর অফ এক্সাইজের যে অর্ডারটা ছিল ওটা বাতিল করে দিয়েছে এবং ওদেরকে পারমিশন দিয়েছে টু কমেন্স বিজনেস ফোর্থউইথ। মাননীয় জাস্টিস টি অমরনাথ গৌর সিঙ্গেল বেঞ্চে Oroko khursatai klayo o restaurant kam bar chengshoi rijagmani tei hasni kereng thairogo juda koktwma kasai tongo sekangni shalrogo juda koktwma bo kasai phaimani abono rukshaboi juda koksai jamung manmaya gulo collector of exercise ni faishingtei o restaurant kam bar ni license no cancel khlaina bagai yapri romjagmani Swrangchati mari kicing khapani khachuk sung chengi tongo terni mol norok jho teneno koinai o terni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chau tei kurungdi hukumu pandao kurungnani bagai norok jho teneno koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ning o bisiu belai khanatok resap mung tei musamung bai subjak norok jho teneno hambai
कक्रा कक्रा निने खनाय कक्रा 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 निने खनाय खनाय कयरम चश्मा थोपते रे खनाय कयरम चश्मा थोपते रे यालती मोजां सुखा नायथक सुखा हामबाय जतननो खुलुमखा ताकलाय ओ बिसिव आमा असामताय हायकब लक्ष्मी पूजा हायकब काली पूजा वो केबो जदि सिंगनो प्रोग्राम नांग तक हाकै सिनि खरां म्युजिकल बैंड बाय क्रिंदी जतननो हामबाय खुलुमखा Hello everyone, ang Anamika Riyang. Mino chumbai krong lai suke biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, korang musical board band rong krong lai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai Dipaboli wo जों सालब्रुम नक नुखुंनि दै सामुं पाइलाया वाइसु तंथना बनांगो नरक वाइसु स्राबसानि बागै तंथना मुसुंखांके खरां म्युजिकल बेन्ड बाय गदालदि हिंके नरक बायसं मालाय माननाय बेले बेलेखना हामबाय खुलुमखा बसकाङो कथार असारि मताय फाइथावो आमने बागै नरक सिनि अर्केस्ट्रा रक नायनि मुसुंखा हंकलाय सिनि आरक कथाल रसामनाय करं मोसानाय करं दामनाय करं फाइथावो सिनि सरस्वती असानि मताय हायना तयै सिनि कल्चारल सिनि म्युजिक खरां म्युजिकल बेनो काहाम कथाल नायनि मुसुंखा काय नरक फेस्टिवल तिरिं असानि मताय निनि सरस्वती नि लक्ष्मी पूजा जत जागरण नायमानाय काहाम रसामनाय करं फाइदे जतन माकुरुम साकुरुम नायलायनाय अक्रा चाक्रा चेरेखनाय जतन नायमानाय फाइदे तां सानारन रसाम रसाब खेलायनाय नांखा ननले बेलाय नांसोखा नन माने खापां सोरांखा हे नांखा ननले बेलाय नांसोखा नन माने खापां सोरांखा मकलि नायथक बखानि तंथक नंबाय मालायखे आसुस तक गैजिखौनो फायदे गालावो साखर है थांफानो बखाले हया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया सरस्वती लखि हायनो नंमा बोपाया हाय हेलो जों खरां म्युजिकल बेन्ड जों फाइनाय बुसकांनि 13 नरनि बागै जों रेडिं लायजाक फान्थन लायजाक खाख्लायो नरक बाय दाक्तिनो मालाय जिनि स्क्रिनो नरक नुबिमानानो नाम्बार रक आरो रक फक बाय गोरंनि जोंबाय मालायनि बागै बाय थांनाय बिसिनि हायनो जों दाख्लायबो नरनि बागै गाहाम रोजाबनाय रक न टिभि फायजाक मोसानानै तंथकनानै नरबे बाक्सा गोदालनानै नरबे बाक्सा हालक मानजुनानै बागै जों दाख्लायबो फान्थन लायजाक हामबाय हेलो बायरक भाई दं भाई आं नर ताखुक मानिक देब्रमा जदन आनि खुलुमया फारो ताबुक तो स्पेशल दिवाली फेस्टिवल बुसकांगो फाइदोंगो आबागै नरक जतननो हैप्पी दिवाली एडवांस या फारो गबायरक नरक आनो यारुं म्युजिकल बैंड अब नगुइ दंगो ताय आरो रचाबुइ दंगो ताय ताकलायबो रचाबनाय आबोनो कारिबो आं ताकलाय टेकेस बैंड अब आं रचाबनाय आबंखा खरां म्युजिकल बैंड ताकलाय दिवाली बो नर्म तंथना बागै नरायबाक्सा तंथना बागै फाइदोंगो नंनि आमचाय गामिरगो हेंगाय बायरक आसुन आं साना थांगो ताकलाय दिवाली स्पेशल आं यारुं ते खरां और दुइटा बैंड बायना आं ताकलाय रचाबनाय खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायकरं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी
urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor ro phai shakdok naifeyo tei abo simia o St. Joseph Hospital o talburung na Chennai ni specialist doctor ro phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno karibo o hospital o latest technology bai dal bidal bemarok ni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bem ni shakdok sebmana ni musung khake eba tebasina musung khake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female, and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुगुनी हॉस्पिटल लॉगिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो তাইব কাহাম কাই সাইমাননানি বাগৈ তিন হসপিটাল ফাই ভিজিট খালাইমানো হামবাই তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই কে বলে বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও
লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেস্ট লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই বেস্ট Tin bagai Kokborok Koktwma musukna only Koktwma saimana bagai joya kari nai tongdi Swrangchati hambai.